finalizado en el año 1900. Pont Alexandre III. Vor ihnen ein Beispiel für den Charme der modernen Metallbauweise. Die Brücke wurde der französisch-russischen Freundschaft gewidmet. 亚历山大三世桥，它的现代风格极富魅力，金属桥身装饰着1900年的石雕和青铜雕塑，它是为纪念法俄结盟而建造的。 앞에 보시는 다리는 알렉산드르 3세 다리인데 돌과 청동 조각물로 장식된 철물 구조로 모던 스타일의 매력을 보여주고 있습니다. 1900년 완공되었으며 프랑스 러시아 동맹에 갖춰진 것입니다. To starboard, you can see the French Ministry of Foreign Affairs, better known as the Quai d'Orsay. A estribor se encuentra el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, más conocido con el nombre de Quai d'Orsay. Steuerbord, entlang der Uferstraße, liegt das französische Außenministerium, das von allen Quai d'Orsay genannt wird. 右舷是法国外交部，俗称奥赛河宴。 우연에 깨도르세라는 이름으로 더 잘 알려진 외무선이 있습니다. En face du pont de la Concorde, le Palais Bourbon, siège de l'Assemblée nationale où tiennent séance les députés, votant les lois et contrôlant la gestion. Entre le Quai d'Orsay et le Palais Bourbon, l'hôtel de la Sey qui est aujourd'hui la demeure du président de l'Assemblée nationale. The Palais Bourbon. This is the seat of the National Assembly, where the elected deputies meet to pass laws and keep an eye on the budget. Between the Quai d'Orsay and the Palais Bourbon, the Hôtel de la Sey, which is today the home of the President of the National Assembly. Le pont de la Concorde sous lequel nous allons passer a été construit pendant la Révolution française. The Pont de la Concorde, which we'll be passing under, was built during the French Revolution. El puente de la Concordia fue construido durante la Revolución Francesa con las piedras de la Bastilla. Die Brücke und la Concorde wurde während der Französischen Revolution mit Steinen der Bastille gebaut. 我们将要经过的协和桥建于大革命期间。 지금 통과하시게 될 콩코르드 다리는 프랑스 혁명 동안 바스티유 감옥에서 나온 돌을 사용해서 건축되었습니다. 我虽然拍的比较准，但是呢，我此刻非常兴奋。别拍了，过桥了，过桥了，过桥了！啊！往前转。 À tribord, quartier Saint-Germain. L'hôtel de Beauharnais de style gypto-napoléonien est un des nombreux hôtels du XVIIIe siècle qui abrite dans ce quartier ambassades et ministères. To starboard, the Saint-Germain Quarter. The Napoleonic Egyptian-style Hôtel de Beauharnais is one of a number of 18th century mansions in this quarter, which house embassies and government ministries. A estribor, el barrio 这是 Saint-Germain. 我老婆 Steuerbord, 陈颖， Stadtviertel 非 Saint-Germain. 常非右常漂舷是亮。圣日耳曼区，这里有众多18世纪的公馆，如今是使馆和政府机关所在地。埃及拿破仑风格的波阿奈公馆便是其中之一。看吧，这小 우연에 样。 생제르맹 지구가 있습니다. 公馆区。 À tribord toujours, musée de la Légion d'honneur. C'est l'ancien hôtel de Salm, construit par Pierre Rousseau au XVIIIe siècle, où Madame de Staël complota contre Napoléon. 非 Still 常 to 非常非 starboard, 常正。 the Museum of the Legion of Honor. 这风吹 This 的， is the 来， former Salm mansion, where Madame de Staël plotted against Napoleon. Siempre a estribor vemos el Museo de la Legión de Honor. Es en este palacete de Salm donde Madame de Staël conspiró contra Napoleón. Steuerbord, das Museum der Ehrenlegion. In diesem ehemaligen Hotel de Salm hatte Madame de Staël ein Komplott gegen Napoleon heraufbeschworen. 右舷是荣誉勋位博物馆，它原为散武公馆，是18世纪皮埃尔胡搜所建。斯塔埃夫人曾在这里谋反拿破仑。 계속해서 우연에 레정도네르 박물관이 있습니다. 건물은 18세기에 피에르가 삶의 저택입니다. 여기서 마담 드 스타일이 나폴레옹의 대항을 했다고 합니다. 也就是说，你发自内心的不 Le 解。 jardin des Cygnes a été créé au XVIe siècle par Catherine de Médicis, à l'orée de la forêt du Louvre. Ce jardin fut créé de toutes pièces pour être un des lieux de rendez-vous de l'élégance parisienne. To port the Tuileries Garden. The garden was originally laid out in the Italian fashion in the 16th century by Catherine de' Medici. Pierre Le Nôtre used to work in this garden.
À tribord, musée d'Orsay. C'est l'ancienne gare du Sud-Ouest d'où partaient les trains pour le midi de la France. C'est aujourd'hui un musée où sont rassemblées des œuvres du 19e siècle. To starboard, the Orsay Museum. This was the former Southwestern Railway Station. It was restored in the 1980s and today houses a collection of 19th century art. A estribor, el Museo d'Orsay es la antigua estación del suroeste. Actualmente es un museo en el cual se exponen obras del siglo XIX. Steuerbord Musée d'Orsay. Von diesem ehemaligen Südwestbahnhof aus fuhren die Züge nach Südfrankreich. Heute ist er ein Museum, in dem Werke aus dem 19. Jahrhundert ausgestellt sind. 右前是奥赛博物馆，这里原是西南火车站，开往法国南部的火车从这里始发，后成为19世纪艺术博物馆。 우현의 오르세 박물관. 예전에 火车站还能改博物馆呢，法国人够能玩的。来，往后瞅一眼，略过陈颖，往后看。 복구되어 현재 19세기의 작품들을 전시하는 미술관으로 사용됩니다. 后头就是日本人受鄙视在法国。 我们诚心的邀请我老婆陈颖同志坐下。你看这一坐，整体感觉就出来了。哎呦！ À bâbord, palais du Louvre. Ce fut dès le XIIIe siècle la demeure et la forteresse des rois de France à l'écart du ciel. La grande galerie du bord de l'eau abritait une grande partie des collections du musée amassées principalement au cours des conquêtes. To port, the Louvre Palace. From the 13th century, this was the fortress of the kings of France, out of the way of the crowded city. The Louvre has greatly evolved, as it has been variously enlarged, destroyed, rebuilt, overloaded, burnt, and built again to become what it is today. A babor, el Palacio del Louvre. Desde el siglo XIII fue la residencia y la fortaleza de los reyes de Francia. De Felipe Augusto hasta nuestros días, el Louvre ha sufrido profundas modificaciones. Actualmente, el Louvre está nuevamente en fase de ampliación y restauración. Backbord, der Louvre. Im 13. Jahrhundert war der Louvre die Festung der französischen Könige, weit abgelegen von den populären Wohnvierteln.